Alors, on va faire des exercices sur le nombre d'oxydations. On a terminé les 4 équations. Alors, vous avez écrit ça, oui ou non? Oui. Tu connaissez ce qui est bien à l'équation, مع l'explication, مع la vérification? Yeah. Oui. OK. Exercice 1, c'est exercice de cours. Production de l'acide sulfurique. La synthèse de l'acide sulfurique passe par 3 étapes. Première étape, combustion du soufre en présence de l'air. L'équation CH plus O2 donne SO2. Deuxième étape, oxydation du dioxygène avec le dioxyde de soufre. 2SO2 plus O2 donne 2SO3. Troisième étape, réaction du trioxyde de soufre avec l'eau. SO3 plus H2O donne H2O, H2SO4. Calculer le nombre d'oxydations de soufre dans chacune des espèces chimiques suivantes, S, SO2, SO3 ou H2SO4. Yalla, monsieur, vous avez 5 minutes pour faire cette partie. Bonjour. Bonjour, Esther. Bonjour, Ali. On a commencé à faire l'exercice 1. Yalla, lire l'exercice 1 et essayer à faire la partie 1. Calculer le nombre d'oxydations du soufre dans chacune des espèces chimiques suivantes. So now recopier l'exercice على الكاية. لا ما تكتبوا الاكزرسيس اللي معه الكور ما يكتب الاكزرسيس انه هيدا موجود بالكور. Okay, On va écrire seulement la réponse. Yalla, réponse. Oui, Fatima. Oui. Dans S, nombre d'oxydation est égal à 0 car c'est un corps simple. فإذا merci. Le S هو le nombre d'oxydation est égal à 0 car c'est un corps simple. Tiama. Oui.
SO2, un O a un nombre d'oxydation moins 2, soit X le nombre d'oxydation, la S. صح La somme de nombre d'oxydation des atomes constituant SO2 est égale à 0. برافو Nombre d'oxydation S plus 2 fois nombre d'oxydation O égale 0. X plus 2 moins 2 يعني égale x c'est plus 2 fois moins 2 égale 0. hmm, X moins 4 égale 0. يعني X égale 0. x X égale égale 4. plus 4. Et D'accord, bravo. c'est 4. Et diamant, le SO3, Soit X le NO2S, le NO2O et moins 2, la somme des NO des atomes constituant SO3 est égale à 0. ça. NOS plus 3 fois NOO égale à 0. Oui. X plus 3 fois moins 2 égale à 0. X moins 6 égale à 0. X égale à 6. X égale à plus Euh, 6. Plus 6. Alors le NO de S est plus 6. برافو. والباقيين؟ يلا ال H2SO4. Les autres? Le H2SO4. شو الشباب؟ فينا أعملها؟ لا بدنا نشوف. طيب يلا في لانا. بس خلص هيدا البارتي اسمعوا انطروا مني يا شباب ماشي. وي لانا. Oui. Soit X le nombre d'oxydation de S. On a c'est H2SO4. D'accord. فإذا ال بصير S هو X. ال H 2 fois plus 1, يعني ال H قديش هي اللي لها نوم دوكسيداسيون؟ 2. C'est plus هي 1. plus 1 Oui. بتصير 2. ما نحن بالأول يا لانا tu dois indiquer le nombre d'oxydation de chaque élément dans le composé. نرجع نعمل الكالكول ونضرب بالدو. اوكي والأو هي moins 2. برافو يلا calcul. بتصير 2 plus 1 بتصير 2 2 plus fois X plus 1, très bien, plus x, plus 4 moins 2. plus 4 fois moins 2. fois moins 2, bravo, égale. 2 plus X moins 8 بتصير Non, X c'est égal à égale 0. La somme de nombre d'oxydation dans un composé est égale à 0. oui بتصير 2 plus X moins 8. X égale 8 moins 2, X égale 6. X moins 6 égale 0. X égale plus 6. Yeah. Alors, regardez ici, j'ai écrit la réponse. يلا écrivez la réponse. بس انا هون ما رجعت كتبت كل الاتاب يعني. هون عملت كالكول ديريكت دغري.
أستاذة الآية فيك تفوتها بليز؟ استاذ انا عم فوتها لآية بس هو عم بضل يفصل عندها. يا شباب حركوا لي حالكم شوي بكون افضل، احسن ما تاخذوا ديفوار مرتب لنهار التنين وبكون بس للشباب الديفوار. يا نروح استاذ à la deuxième partie. Préciser en se basant sur le nombre d'oxydations si la combustion du soufre est une oxydation ou une réduction. وين الcombustion le soufre? C'est l'équation ou la première étape. يعني أول équation. نعم. نعم استاذ. طيب مين جاتنا ريبونس؟ علي رشيد. علي تفضل. بس شوية ما نعمل له ريسبونس وبعدين خلصت عشان طيب علي فردون. Oui, réduction. Mais avant de dire si c'est une oxydation ou une réduction, qu'est-ce qu'on doit faire? Nombre d'oxydants qui est 0. Oui. Z. Ça plus 2. Mais un nombre d'oxydation, qui sort de plus 2? بعد الفلاش. نحن بأي équation عم نحكي يا علي؟ مش بأول وحدة. Oui, on a S plus SO2. S plus O2 بتعطينا SO2. Alors, pour savoir si le S subit une oxydation ou une réduction, en utilisant le nombre d'oxydation.
Alors, regardez, pour S, ici, c'est quoi? C'est égal à quoi? Égal 0. Zéro. C'est Ali. Le SO2, Zéro. il y a Ali. Le S dans SO2 est égal à combien? Plus 2. Mais pourquoi? Mais on a fait ça. ليه عم تطلع معك plus 2 يا علي؟ قصدي plus 4. Plus 4. Alors, le nombre d'oxydation, quoi? 4. Yani, que se passe? يعني réduction. Là, يا أستاذ, لما le nombre d'oxydation augmente, يعني oxydation. Alors, puisque le nombre d'oxydation de S augmente de 0 à plus 4, le soufre subit une oxydation. ما حدا يكتب. هلا بنرجع نكتب الريبونس بالاخر استاذ. 3. Identifier l'agent oxydant et l'agent réducteur dans la deuxième étape. Deuxième étape, هي 2SO2 تعطينا 2SO3. عم بينا identifier l'agent oxydant et l'agent réducteur. Comment peut-on répondre à cette question? Ali Salman. علي سلمان نعم أستاذ. تفضل بارتي 3. كمان ما في réponse. محمد بلحس, tu as une réponse? Fadl, tu as une réponse? Hicham, tu as une réponse? Quoi? Pas de réponse, mec. وليه ما في réponse؟ لأنه ما في درس. طيب. علي سلمان افتح كاميرا. وهلا نعم أستاذ. افتح كاميرا. يلا أستاذ. علي رشيد افتح كاميرا. وفضل افتح كاميرا. يلا بس هو يا استاذ. بسرعة هلا. وهشام افتح كاميرا. فضل فرحات افتح كاميرا وهشام افتح كاميرا. علي سلمان وعلي رشيد يلا بسرعة شوي. علي رشيد وعلي سلمان الكاميرا بس وهشام. عم تبين مش عم تقلب. مش الحال يا فضل. ماشي الكاميرا. والباقيين وينهم؟ استاذ الاكسجين هو عشان دكتور الاكسجين. علي رشيد سمعتني شو قلت استاذ؟ قلت افتح كاميرا انت وعلي سلمان وهشام بسرعة.
ما بقى تضيعوا لي وقتي. هشام افتح كاميرا. يلا يا أستاذ. اوكي يلا بعد في عندي علي سلمان وعلي رشيد. علي سلمان اختفى ماشي. يلا علي رشيد. اوكي ميرسي. الكاميرا بتضلها مفتوحة وما بتسكروها. سكر الكاميرا يا علي رشيد ورجع افتحها من الأول. يلا رجع افتح الكاميرا. Alors, partie 3, identifier l'agent oxydant et l'agent réducteur. Dans quelle étape? Deuxième étape. Comment il faut répondre à cette question? Ali Rachid, رجع افتح الكاميرا. هي آخر مرة بقول. Oui, qui veut répondre à cette question? فضل ركز معنا واترك الكاميرا. Qui a une réponse? Diane? Diane? Oui, 16. Réponse partie 3, identifier l'agent oxydant et l'agent réducteur. C'est quoi l'agent oxydant, ya Diane? الأكسيدان هو اللي بيعمل ريدكشن. L'agent réducteur? بيعمل أكسيداسيون. Alors, comment peut-on savoir quel est l'agent oxydant et l'agent réducteur? Oui, Diane, tu as une idée? Non, c'est صراحة. On إذا peut- إذا Oui. الأس إذا النوع d'oxydation تبعون الأس قبل وبعد إنه diminue أو augmente. Oui, ça. إنه إذا tu بيتغير. dois travailler sur le nombre d'oxydation pour savoir quelle espèce subit l'oxydation, quelle espèce subit la réduction. Yalla, Diane. Dans SO2, à quoi égale le nombre d'oxydation de S? الأس هي 4 Plus بس في 4. 2 plus 4. هيدي الدول اللي برا استاذ ما بندخلها بالكالكول للنمبر دوكسيداسيون. الاو بالاس او 2. ال O-2. الاو موان 2. الاو 2. moins 2. Pourquoi? لا 0 عشان كور سامبل. C'est 0 corps simple. الاس بالاس او 3. plus 6. Plus 6, bravo. والاو؟ الأو كمان moins 2. كمان موان 2. Alors استاذ في عندي الاس كانت plus 4 وصارت plus 6. Alors que se passe pour le as? elle gagne d'électrons. فإذا le nombre d'oxydation augmente. ما بنقول لا gain ولا perte. بنقول le nombre d'oxydation augmente. Quand le nombre d'oxydation augmente, يعني subit une oxydation. وبما انه عملت oxydation فاذا الاس هو agent oxydant ولا agent réducteur؟ réducteur. فاذا استاذ يا شباب
بعد ما جبنا le nombre d'oxydation, on a dit le nombre d'oxydation de S augmente de plus 4 à plus 6. فإذا السوفر subit une oxydation. بما انه هو عمل اوكسيداسيون يعني هو الاجون ريدكتور، بينما الاو كانت 0 وصارت موان 2، يعني النمبر دوكسيداسيون ديمينو، يعني عمل ريدكسيون. فاذا بنقول هو الاجون اوكسيدون. بيجي حدا بيقول لي طب ما هيدي الاو كمان موان 2. وي هيدي الاو ما ربحت ولا خسرت. مين اللي عمل اوكسيداسيون او ريدكسيون؟ هيدي الاو كانت 0 صارت موان 2. نرجع نكتب الريبونس. بارتي 4، واحد منكم انتم شباب اللي فاتحين الكاميرا بده يعطيني ريبونس. Dire si la troisième étape est une réaction redox ou non. يلا بسرعة شوي. عندي SO3 plus H2O بيعطينا H2SO4. مين عنده ريبونس؟ هشام وفضل، مش شايفكم عم تشتغلوا استاذ. ما بنعرف نمسك ورقة وقلم ونحل على جنب. هيدا الكاييه يا هشام. Est-ce que tu as commencé à essayer à faire cette partie? طيب هشام. أستاذ أنا مش فاهم السؤال. Dire si la troisième étape est une réaction redox. هلا بجاوبك يا فضل. هشام. Comment peut-on savoir si cette réaction est une réaction redox ou non? Qu'est-ce qu'on doit faire? Ali Rachid, qu'est-ce qu'on doit faire? نجيب النمبر دوكسيداسيون بقلب الايكواسيون. فإذا يا فضل عم بيقول لي برهن، قول إذا هيدي الرياكسيون اللي هي التاب 3 هي رياكسيون ريدوكس أو لا. لما برهنها إذا ريدوكس أو لا بنجيب النمبر دوكسيداسيون لكل إليمون. إذا النمبر دوكسيداسيون تغير بين الرياكتيف والبرودوي يعني هي بتكون ريدوكس. إذا النمبر دوكسيداسيون ne varie pas يعني هي منا réaction redox. Hicham, à quoi t'égale le nombre d'oxydation de S dans SO3? Moins 2. Le S égale à combien? Moins 2. Pourquoi moins 2? ما هو يا أستاذ لو إنك مركز معنا بأول partie on a calculé le nombre d'oxydation de S dans SO3. بس لأنه ما إنك مركز معنا كنت عشان هيك قلت لكم افتحوا كاميرا. يعني X. Ce n'est pas X, on a trouvé la valeur de X. À quoi t'égale? C'est plus 6. Le O dans SO3, quel est le nombre d'oxydation de O? Oui. C'est moins 2. Le H dans H2O, c'est plus 1. Et le O, il est moins 2. Le H2, c'est plus 1. Et le S, il est plus 6. Et le O, il est moins 2. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le nombre d'oxydation ne change pas. Merci, c'est celui qu'on est sacré la caméra. يلا نقله البارتي 2, 3 ou 4. Ben, le nombre d'oxydation ne change pas. Alors cette réaction n'est pas une réaction redox. Non?
يلا يصير نخلص نقل. اللي خلص يعطيني خبر. شباب بس يخلص الوقت بنرجع بنفوت دغري. اوكي Ok. D'accord. Ok.